إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله عليه وسلم على كتبه عن أمتنا على بعباد ما يكون في قيامته. أما الله تعالى أنا على أنت بلا كلمة سميك ولك يسكن ويعبر لك أم ويعي لك أفوك الجنة. الحمد لله أن قول لكم كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله على كتابه أمك أشره لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الحمد لله أمك كنا من أولي على باب اليتيم والتوكل. aywa kum wakati gani ala kula aywa aniki jigitame alala adengene ala kula aniki jigitame alala kasorola kani fen fly ni bitani moy aywa ni mo dengene alenti ala kula ni ko kaka gida ala kan alenti da ala yo ula mo ka dengene ya fana o de ni manya danki mo ka ke ka ko kan filani na ka ko ala ka kula aywa adale me ala dengene ya era kuma me ka fai ina kwa ba to ko were na fara ko arjine be adengene ka pro euro sika ko itala arjine be na fara e ko lahara mun te ala do be ta mala ni ala suka subiya misle ni ma dabla ni fatra kibaka ala ko ibita mala na ni kuma su ko le enyana ni jengene ale be edale do kuma ina a ina ko lotide na mo na jengene ale ke asi aka ale be sigala tejet antoka misala ke ina ko ni ako mo yana ko a ko ni dingati metri kilometer be samantro kira promo ko me class la ma tabadi kira mo do ko ko tian ko dala ale ti rabda tingate no akale dalen dala ka ba e kafi kungere ale tin dala batula ko aslana do be ale be to sikadela bejan a bon forale ko nan ba ko no mete gire ko ale ta bejan ni me ale la ale ko na te sanu sorore parce que ko ka tingate ni minamye ale ti rabda obe ni na parce que ale ba fa peut-être ko le ni ete na na ma tete ona ko ka tini aywa bana mini ale be ta bata be da banyangile kala bi na ma ke ni kan ni rete ko ale be to la ko wakati me ba ale te ka ta mi so ko mi jengina le na le ta de mala hakika la ora ko tan ba ko no ke ti kre apara ko ka tini ni na be so ale ta ni abe terebe ke wa jengina le lo ka le be ta mi so abati fa ba ko o misali ali idro am to am tera mi ti o mo mi ti gale le ala kola ebe ka ala ko mo tra na ka mo ale ka ala ba to ti gaina ale ta bele to kama da siga ba ale la na fara ko ka tele ka wakati la ale ba fa tele ko ma to bela siga ba ale la na era bata ta arjela ale ko bula petet na magete kati re se ganjela ka tro magete to la petet mi ma ale tala ale te atro boy wala ale ta ko
jangaya o de yini ne do suratul baqara ta mela ala ulu di katti barako ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون على كل كتاب يكنا أيوة على يسرى يزون دوني أيوة من جينا إكريكا وما أنزل من قبلك من جينا كإكريكا وفي الآخرة هم يوقنون هو كل ركوعنا وجهنا لهم lahara ko na jengena je dusuna iko jemi aya ikono ala kanjema to ba jengena de ka kila ikana na tiga ka sora ke ni tiga radro la ni mi fora ayo aya labana ala ko laika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ko olu de be kanaka abo daba mataro ko olu de kitini kuna ja jonye to o ba da ko ni tiga be ela lahara koina aywa arjina kala da ni lahara kora arjina ni tasma kore ola ala tiga dila ite ndala de to fa bala ke jemina lembe ala kula ile fara mun kala ita ke tiga ka wa minan nas ma ya'budu allaha ala harfin ko mo do be ala bato pangile madila in asabahu khairun isma'an nabi أقول بخير الله ببدره وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين كما نرى من ولا تربيدرو على كل أدرو كم تجين كانوا نيرك وجمه بتجين شو تجوم ونقرأ كم تردي أيوة جيه عن الله را كم تردي بلا كوداي ala foto me ke dengena de ibe min kan ika dengena ka ko ala ka ko etie adina ko etie tasma ko etie bien la jarabide wa ala ere ya ko bikadi abde ka tinte da o do me yelama o tilka la yam nudawiluha bainan nas do me yelama ala mo honi mi gonche kullu yawmin huwa fi sha'n dongo do ina tro ko do be ala be ko do dongo do anako to ala be ko yelama nga dala ko ala kan lay dukay cede arjina be tasma be wala kira sallallahu alaihi wasallam mi fofana ko arjina daraja abela sangata bembe nyama mi nyoye lo ma mi nyome ara ma den disni ara ma del ka miri mi nyona la ka daraja bela to mani ko jiya nyona tan o de be dimo ani nyama bara kan kai hadiyo be bo kono waya mugamin na lema kurfeto ajina kula ko wa ko jahannama bana ko martaba de bena ka hage ko na ko o kana bela do mani jahannama bela do mani o tasma kala fla be bla disin korlala ko ba tra mulo tamanti o de be ka tobi ba tra mulo tamanti mulo jama be tobi romina par ko yoro tomu no odume aywa tasmani kulo jamani yonje iba toro o parkolo kan ko beri ko ni ay kulo jamani rabe ka tobi parkolo yo to mu ho projela oluwe toro mina ala dura ni badan ko na kora ni tibada ala ta toro ta ko ba ko ni tigramu ho kale ba miri kale ka nyanga taka duni betai ko ka toro hakikala kale ka nyanga taka segeni betai ani ni kora ni mo tirale wa ala be doko jana mo ka la la wa yataridu lughazu bima in kal mun yashmil wujuh bi'sa sarabu wa sa'atu sabaqa olu kulera ko ala jidolma ko be femi duma minijila ka be na ko nega jiwlile ala ko ko nyembi fe ka be nyela jira o jime nyiki ba gire nyela la pa pe iran ka boy ko nyembi fe je dubai ko wa aywa nyeta ro dubai kana ta ka ko de la mo ka da ala ko la de kana tiga mne ala doro ku ka la la wa ya'tihi al-maut min kulli makan wa ma huwa bimayyit ko ta be na tigla mo ma pambela jelena ko nga ka disa o jime baram me ka tirala ola akala ka wakati be
ala ni baara bɛ ka d'a kan o fanga ka bon cogoya di nka komi saya tɛ yen tuma bɛɛ ale bɛ kɛ saya ni balo de cɛ la tara diɲɛ la ko gɛlɛyara cogo cogo a ka ca la mɔgɔ kɔni tɛ ala deli saya la dɛ parce que saya ye ko dan de diɲɛ la ni ko yɛrɛ gɛlɛyara ka taa dan na mɔgɔ b'a fɔ ko a bɛ ɲini ka n faga a bɛ ɲini ka n faga ka sababu kɛ o y'a dan de nka ayiwa tasuma kɔnɔ mɔgɔw bɛ ala deli saya de la o t'a sɔrɔ ya malik yaqdi alaina rabbuk be jahannama gadnya wule malik afaku ko ala kana kuba o baide innakum matizun ay kama tibagade ni ora la de wali sala ta dala ati bambala o efende mo kala tiraje ame allah taala de ala kan tiki ka bo ni gele ya numa arjine sigi ala ka wono ya aye ala ko dengeneya lahara ko dengeneya kira ka ko dengeneya ajien jasma dengeneya ala ka do an dukuna farko be labe ka bara min ke ka joni ala ko barae ka kiji to lahara ala ka wono ya aye wala bona mina kuma minka o de dengeneya mu aka dengeneya ala ka kula kana tiga mine aywa o ko be ko tawakkul aywa ki jigi teme aywa ala la de ki jigi teme ala la de o ni jengene na ala ka kola aywa be te ki jigi teme ala la o ma ni jengene ale te aywa be murji ka bo ala bulo ka ti bulo kamare la ka ti jigi teme kola wala nya ala wele amanya na bo ti tangani na efe o ko we jigi ala la dan ala wele ni ala ne jabi kare de be ka ke ati tele to wala ni jengene ya ana digida alaka aywa alaka adu an dusuna alhamdulillah wala qur'ana na bonala aywa allah ta'ala ko walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana allah wa rasuluhu wa sadaqa allah wa rasuluhu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما على كفوف منه كما نقول أحزاب الجمهورية كوبا koni ne fɛn ala ye min layidu ta anw ye ani ala ka ciba ko ala ye tiɲɛ fɔ ala ka ciba ye tiɲɛ fɔ ko a m'u jidi dɔ wɛrɛ la ko n'a kɛra limaniya ani yɛrɛ kolo ala ye dɛ azabu o de tun ye kɛlɛbolo min n'u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa silamɛya dagakolo ci ayiwa madina ayiwa a nɔnɔ bɛɛ tun bɛ a la munafigiw bɛ a la misirigow bɛ a la yahudiyaw bɛ a la jamakulu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ayiwa k'a fɔ ko madina ayiwa ko kira n'a ka sahabaw bɛ yen de silamɛw bɛ yen yɔrɔ de la n'i taara olu bɛɛ ko ye ayiwa o ye silamɛya ko bannen bɛɛ na lafiya diɲɛ kɔnɔ o tun ye olu ka miirina ye o cogoya la ala filɛ ka olu ka lahara de kɔ ko minnu kɛlen ka ninnu ye ko ala ye min layidu ta ani kira ko o de filɛ nin ye dɛ wa ala ye tiɲɛ fɔ ala ka ciba ayiwa o ye tiɲɛ fɔ dɛ a ye ninnu jiri min na ko de kɛra limaniya ani yɛrɛkolo ala ye ka sababu kɛ jamakulu tilara fila ye ayiwa kira ka jamaw yɛrɛ fana la kira ka jama la jamakulu dɔw sɔrɔ la ayiwa minnu fana ko 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 ala ye ala cɛ ye layidu min ta an ye nin ye ko a kɔni kɛra nɛgɛli de ye dɛ ko ala y'a fɔ ala cɛ y'a fɔ anw ɲɛna ko silamɛya yɛrɛ bɛna se sɔrɔ ayiwa ko silamɛ bɛna yɔrɔ minɛ ko silamɛya bɛna fɛngɛ nka anw filɛ anw dakorolen filɛ yan ayiwa taa yɔrɔ tɛ anw bolo dɛ ala ko o de fɔ suratul ahzab la وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا المنافقون يقول ani minnu bɛ ni bana bɛ u dusukun na o ye u ka limaniya sabatilen tɛ olu sigasigalen don ala ko in na n'an ma ta kɛ tiɲɛ ye an ni kira filɛ ɲɔgɔn fɛ yan k'anw nɛgɛ u ka n'an lakɔri yan a bɛna kɛ saya ye ayiwa u ye nin kuma in de miirinaw ta ko ala n'a ka ciba ma dɔ wɛrɛ layidu t'anw ye ko n'a kɛra nɛgɛlikaw ye nka muminu
olu ye ala ko cɛntigiya u dɛngɛniyana u y'a dɔn k'a fɔ ni ala ka nabi ɲuman de filɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ayiwa u dɛngɛniyalen de don u dalen bɛ ala u ye limaniya kuma fɔ dɛ ko ala ye tiɲɛ fɔ ala ka jiba ye tiɲɛ fɔ dɛ wa a kɛra o cogoya la ala kɛra min fɔ o de don dɛ o kafiru ayiwa ala ye tiɲɛ bila ka na o ma ani kɛlɛbolo ala ko wa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha k'ale ala ye tiɲɛ ci u ma ani kɛlɛbolo kira n'a ka sahabaw olu yɛrɛ ɲɛ tɛ min na dɛ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ala ko ka ale kafuru ayula teginu ka dimi kuma hera kweto ko ala ye mumunu wata ka wa kelema ko ala ye setigi ala ye fakatigi ala ye setigi ko jume utora min la ala ye tiɲɛ kolon ci kana ayiwa kɛlɛkolon ninnu bɛɛ ɲagami na u t'a dɔn k'a kɛ sira min na u nana ye moyen tɛ yen a laban kɛra tiɲɛ u seginna o azabu kɛlɛ min filɛ u b'a fɔ de ma ko kandaki kɛlɛ ka sababu kɛ o de la tɛriti n'o ye alifariji ye ale ye fɛɛrɛ di kira ma ko ka dingɛ sen ka dugu laminimini wala ala kɛlɛ yɛrɛ ma kɛ tugun dɔw kɛ ni min fa mana k'a bɛ dingɛ tigɛ o bɛ gɛlɛya sɔrɔ hali ni fa ka se ka dingɛ tigɛ o kɔfɛ i bɛ kilo la cɛw cɛ a b'a sɔrɔ fanga bɛrɛ t'i la a ko kɛra o cogoya la wala ala ye mumini wasa a b'a ka bɔ kɛlɛ ma nka mun de la a bɛ ka don an ka bonda la ayiwa diinɛ sigi tɛmɛ ala la min kɛ ayiwa kumana min na azabu nana ayiwa k'u bɛ ayiwa silamɛya dagakolo ci ayiwa madina dugu kɔnɔ minnu sɔrɔla minnu y'u jigi da ala kan aya wɛrɛ la min nana bonda kɔnɔ o de ye alladina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel ayiwa ala ko limana jɔn dɔw filɛ nin ye ko mɔgɔw y'a k'u ma ko mɔgɔw faralen don ɲɔgɔn kan aw kama dɛ ko aw tɛ sira u ɲɛ k'a y'u jidi ka limaniya la ko wa u ko ko an ka ko a ɲɛnabɔbaga ye ala de ye koyi wa jigi tɛmɛyɔrɔ nɛmayara n'a kɛra ala ye dɛ فانقلبوا بنعمة من الله ko ninnu seginna ni ala ka nɛɛma ye dɛ wa fadlin lam yamsasuhum suu ani ala ka fasamaciya ko tɔɔrɔ foyi ma u sɔrɔ wattaba'u ridwana Allah ko ninnu tuguna ala diyaɲɛ sira de kɔ dɛ wallahu dhu fadlin adim ko ala ye fasamaciya belebele tigi de dɛ mais ni limanajɔ ninnu fana nin fana kɛra Uhudi kɛlɛ kɔfɛla la Uhudi n'a fɔ an b'a kalama cogoya min na hijiriya san 3nan a y'a sɔrɔ o kɔfɛ Ahazabu nana kɛ fɔ hijiriya san 5nan nka Uhudi kɔfɛla la ayiwa silamɛw an b'a kalama cogoya min na dadigi kɛra ayiwa silamɛw la kosɛbɛ kosɛbɛ wala o cɛdufure sɔrɔla fo ka se mɔgɔ 70 ma i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na wa kira yɛrɛ fana ko a yɛrɛ banara kɛlɛ in a b'o cogoya la gɛlɛya caman ye ayiwa limanajɔw tun o kɛlɛ in kɔfɛ ayiwa filankafo u sigira ka miiri ko dadigi kɛra silamɛw la dɛ est-ce que an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka taga ayiwa a ko tɔ ban ka sababuya kɛ u bɛ cogoya min na a dadigi kɛr'u la n'an taara sisan dɔrɔn an bɛ se sɔrɔ o kuma fɔra kibaruya nana fɔ ala kira ɲɛna ko a bɛ yɛrɛ furakɛ la yan ko nka ko jugu labɛnnen don dɛ k'u bɛ fɛ ka na tugun dɛ k'a tɛ siraw ɲɛ u natɔ min don a bɛ juguya u ma dɛ o kuma fɔra yɔrɔ min na ala kira ko sahabaw k'u labɛn hali mɔgɔ minnu banalen don olu ka jeliw olu dɔw labɛnna k'u bɛ fara kɛlɛbolo kan tuguni kɔ a jugu nana dɔn sisan tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛ cogoya min na u labɛnnen don o kɛlɛ ma bɔ tugun na sababu y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu bɛ cogoya min na an tɛ se ka fɛn kɛ o la ala ye se tigi de ninnu ma siran a y'a fana sara ka don bonda kɔnɔ
mana na nunu jigi tɛmɛ ala la ko nunu kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ dɔw nana k'u ma a mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan o kama dɛ a ye siran k'u jidira limaniya la o ko ayiwa ala y'anw la wasa wa ayiwa jigi tɛmɛyɔrɔ nɛmayara k'a fɔ ninnu seginna ni ala ka nɛma ye u seginna ka taa jugu kunbɛla la nka jugu o siranna o mana dɛ anu seginna ni ala ka fasamancɛ ye o ye jumɛn u kana daraja o daraja sɔrɔ ayiwa nin kɛlɛ in na k'a sababuya kɛ u tuguna ala de kɔ u bɛ ka ala ka kiba de kana bato u kana fasamanciya min sɔrɔ baaraw bɛ ŋaniya bolo ala b'o fasamanciya fana b'o kɛ u ye ayiwa ala b'o yabisa tun to wa tɔɔrɔ ma u sɔrɔ fana wa saba ridwanallah o tuguna ala ka jɛ de kɔ wallahu dhu fadlin azim ala ye fasamanciya belebele sigi mɔgɔ n'i jigi da ala kan o t'a yira ko tɔɔrɔ bɛ e sɔrɔ ayi e ka to ala kɔ dɔrɔn e ka ala bato ka dafa e nana fɔ wa an ka nin baara yɔrɔ in na yan n'i yɛrɛ telila i ka baara bɛ tiɲɛ e nana to ala bato baliya la e m'i jigi da ala kan a fɔ hali ni baara bɔra yen baara wɛrɛ bɛ yen ala bɛ dɛmɛ a ye jigi da ala kan k'a dɔn k'a fɔ ala de bɛ se ko bɛɛ la hali ɲɛmɔgɔ u ka koɲɛ bɛ ala de bolo u ka se k'a ye bɔ baara la o bɛ ala wele ala ka jɛ de o n'a ɲɔgɔnnaw ka dɛngɛnɛ ala la ka to ala kɔ nin de ye limaniya don ka lahila ye nka ka t'i jigi tigɛ ala la ka muruti ka bɔ ala ko ma o tɛ ko bila dɛ o tɛ ko bila dɛ ala bɛ yamarakan fɛ ka muruti ka bɔ ma ko parce que ne m'a kɛ ko nin bɛ ka sɔrɔ ala ka layirika ye tiɲɛ ye k'ale ala t'i dɛmɛ a b'i jurumu yafa a b'i don arijinɛ la n'i tora ale ala kɔ diɲɛ ni lahara o y'ale ala de ta ye n'i tora ale ala kɔ ko ɲɛ bɛɛ bɛ ale ala de bolo ni mana jɔ i b'a kɛ ten dɛ ni ala tun ɲɔgɔnya k'ala ka yamarakaw minɛ haya wɛrɛ nana bɔla in kɔnɔ k'an k'an jigi tɛmɛ ala la wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ala k'i jigi tɛmɛ masa ɲɛnɛma la ayiwa masa min ni saya t'a sɔrɔ dɛ jinɛw ni adamadenw a bɛɛ laban ye saya de ye dɛ kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo in kan a bɛɛ bɛ ban ko fɛn min bɛ sabati o de ale masa taala ye dɛ ale min n'a ɲɛda bonyalen don siga t'a la dɛ fɛn bɛɛ bɛ ban siga t'a la k'a fɔ san 200 k'a fɔ sisan ɲɛ mɔgɔ dɔw tun bɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ fangatigiw tun b'u la setigiw tun b'u la ayiwa dɔw bɛ yen ayiwa ala tun ye fanga kalifaw ma ala ye se di u ma ka fanga di u ma san 200 kɔfɛ ayiwa olu si tɛ yen peut-être fana kɛra a bagan dɔw ye bagan minnu si bɛ se ka jɛnya nka adamadenw san 200 kɔni a ka ca la o b'a sɔrɔ a bɛɛ banna ka fɔ san 200 fana ɲana ka san 200 olu fana sanfɛ mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yen o kelen de tun don an ka taa san 200 olu fana sanfɛ mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ yen o tɛ san 100 jate mɔgɔ camanw tɛmɛna dɛ jinɛw ni adamadenw ala ka layidu de ye tiɲɛ dɛ n'i ye diɲɛ yɛrɛ kuntagala ta k'a jateminɛ san yirika joli bɛ yen yanni diɲɛ wuli cɛ san joli bɛ yen nka n'a fɛn fɛn nana a bɛɛ laban ye min ye o de ye fɛn kelen ye i laban o bɛ taa di ala ma i ka wagati bɛ tɛmɛ wagati wɛrɛ bɛ na ala ye min fɔ ala ka layirika de cɛ o jumɛn nin wagati bɛɛ bɛ tila ka ban pewu fo ka taa se diɲɛ wuli ma diɲɛ wuli kɔfɛ kiyama kɛnɛ fana bɛna bɛ tila ka jɔ ala ye min fɔ o de ye tiɲɛ ala ka layirika ye tiɲɛ o kɔfɛ kiri bɛ tigɛ bɛɛ n'a taayɔrɔ ala k'an ta kala hɛrɛ i ka daminɛ dɛ ka dɛngɛnɛyaw la o b'i dɛmɛ i ka ala ko la o b'i fari ko n'i ka ala ko la wa i la i bɛ farifaga sɔrɔ dɛ parce que diɲɛ lajarabifɛnw ka ca o haya wɛrɛ la ala ko wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun ala ko limanajɔw u ka k'u jigi tɛmɛ ale ala de la wala limanajɔw u b'u jigi tɛmɛ ale ala de la walima limanajɔw u kan k'u jigi tɛmɛ ale ala la ala kumana fɛ koyi
ka kisaw la kale minnu tɛmɛna masa minnu tɛmɛna ka kisaw la kale mɔgɔ ɲuman tɛmɛna u ka kisaw la kale ka n ka hakili to an yɛrɛ la dɛ haya wɛrɛ b'a la a ko فإذا عزمت فتوكل على الله أيوة أقول لك كذا تكتبنا كورو تراتا جيجي دا على فجمع الله كان قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم أيوة سورة آل عمران لا كفوكيا كا صحابون كتنا نيجالك يانا كجرين كقودامه كنا يوافقنا نيجالك وجمعني وادي أمنا wajime jengene ata bolo ka ko ka ku wala ya tuga mina tita aka mo wa kana ni galde o ko pe ti mo ba kana faina aki digida ala wala akina ko ko ka de re tiano ta o ko na an bera an ni kuma ko man la ba ma ken ka de baina o na ko na ro trenta ina ni digida ta mo ingade ti digida ala amina ko mo ina na tempura ro damne bo ya damne nga digi da kuma ka ala kani digi da ko fenga non ta ko to be ka ala ta ko fe digi be da ala ka o ka ba teye sababu miye iba bla o sababu mine fara kono ani digi da be ka da ka ya na ka la ala la afana ta be da o ka ya la ko ina ale do ale ke atebe ala yi ka tege o de ngana biro ye ko bi sama peda ala ka o ko ale sababu ni ala yi yamara na sababu ni ye sababu yi fana mi aka digi sama adame ka o ala ka dunya ba no gai astaghfirullah wa atubu ilayh الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ola sababu joro ni ajoro ewi jiribe darninga we alai kama ladra sallallahu alaba ko aye fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau ni dia zara kita kodoke digida ala wa ala bete ko bela mo ka ni digida ala la ala tila
ko gɛlɛyara cogo cogo to ala kɔ dɛ misaliyala ala an filɛ lajarabi min kɔnɔ o la ka ca la n'i ye i kun jigin an fɛ i bɛ ko ye cogoya dɔ la k'a fɔ nin ko in ka gɛlɛn dɛ mais ko gɛlɛyara cogo cogo mɔgɔ man k'i jigi tigɛ ala la quoi i k'a dɔn k'a fɔ ala bɛ se ko bɛɛ la fana wala ala bɛ se ko bɛɛ la jigi sɛmɛ ala la o ɲininen bɛ an fɛ lahala bɛɛ lajɛlen na ni ko i bɛ sira dɔ ta i ka ko la i jigi da ala kan alhamdulillah wala aya minnu bɛ yen n'u bɛ kuma jigi sɛmɛ ala la kan a ka ca kuranɛ kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ wala an da tura a dɔw minnu na o de ye an da tulen filɛ ayiwa minnu dɔw la wala hadisaw fana nana ayiwa an ka bonda in na عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرزت علي الأمم ابن عباس لك جبنا فما عباس يلك فانتني أيوة أدين وعبد الله دي بك أدين لك لأنه ابن عباس دي لك جبنا فما لك فانتني أفنا تبيرا لك صلى الله عليه وسلم أيوة akacideya y'a sɔrɔ fantini naani de bɛ a la fila kɛra silamɛ ye fila kɛra kafiri ye fila min kɛra kafiri ye o de ye abu talib ani abu lahab olu ye ala kɛra fantini kelen ka kafiriya ka jugu ni dɔ ta ye abu lahab ale ka kafiriya kun ka jugu ka tɛmɛ abu talib kan ka sababu kɛ abu lahab ala yɛrɛ ale ka lahala fɔ ale tun bɛ kira tɔɔrɔ de wa mura'atuhu hammalatal hatab kana muso tun bɛ taga ayiwa yiribolow ta ka bila ala kira ɲɛɲini k'a tɔɔrɔ abu talib dun ale ye kira dɛmɛ yɛrɛ nka a ma sɔn ka don silamɛya de la filatɔ min filɛ alhamdulillah olu kɛra silamɛ n'o ye abbas ani amza amza ale fana fasamanja de ka bon kosɛbɛ sika nana to ale donna silamɛya la nka abbas ale minɛra badiri kɛlɛ la ale tun bɛ musiriku fɛ komi fagalima y'u ka lahala la kɔfɛ ale tubira ka don silamɛya la o abbas de ka kuma filɛ ka fɔ yan ayiwa a den ayiwa abdulahi ale ye sahaba ye min lakodɔnnen don kosɛbɛ fana ye hadisaw bɔ ala ka jɛba ma ko n'o ye ayiwa abdulahi bin abbas a ko ala kira kisi nama bɛ a ye a ko ɔrizata ale yal umam ko manton yirala ale kira la fara ayitu nabiya wa ma'ahu ra'aytu k'ale nabi ɲuman dɔ ye k'a y'a sɔrɔ jamakulunin dɔ bɛ a nɔfɛ wa nabiya wa ma'ahu rajulun wa rajulani k'ale nabi ɲuman wɛrɛ ye k'a y'a sɔrɔ cɛ kelen b'o nɔfɛ ani cɛ fila o jumɛn cɛ kelen fila o dɔrɔn de tugula a nɔfɛ a ka nabi ɲumanya fɛ wa nabi laysa ma'ahu ahadun ko wa k'ale kira ye nabi ɲuman dɔw ye n'u ni mɔgɔ hali kelen tɛ ɲɔgɔn fɛ o jumɛn olu ka nabi ɲumanya kɛ k'a ban u ma mɔgɔ sɔrɔ o jumɛn a bɛ ka yira n'an k'a faamuya ka fɔ jama ko in tɛ kisɛ ko de don ani ala yɛrɛ ka bɛnsema ni ala ye jama bila ka na lahala min na o ye ala ka bɛnsema ye n'o tɛ k'a fɔ diyagoya ko jama ayi ayiwa ci kan ka lase dɔrɔn wa ma ala rasuli la bala cidi ale ka ci ka lase dɔrɔn ala b'a ka cidenw ci nin cogoya la o la nabi ɲuman dɔ laysa ma'ahu ahad k'a ni mɔgɔ foyi tun tɛ ɲɔgɔn fɛ ala kira salaam ala ye kira sanayɛlɛ ka taa nabi ɲuman ka lahalaw yira la o de la hadisa bɛ ka na ni cogoya ye idh rufi'a li sawadun azimun ko yirali kɛra ale la ayiwa jamakulu finɛni dɔ la o jumɛn ye ninnu kun ka ca dɔɔnin zanantu annahu ummati k'a kɛra ale kira yɛrɛ hakili la ko nin y'ale mantonw de faqila li hada musa wa qawmuhu k'u ko ale ma ko nin ye musa de ye
أناك جمكلو ولكن انظر إلى الأفق أيوة قلنا كيا إتي مرتايك نقلنا دوين لجي فنظرت فإذا سواد عظيم كالي على كالي نبي جمكلو فيني دولا وجمع جمكلو فنك نتا فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر وقال ما نقلنا دوين فنالجي فإذا سواد عظيم كالي يبالا جمكلو فيني دولا بي وجمع جمكلو شما وربي فقيل لي هذه أمتك kuko alema ko ndine e mandoy ko tme yemiye yake ani yemiye yake abe mantumba kelede ngani de ekira manto aywa niyo odede wa ma'ahu koni jama kuli jala tabauna alfan aywa ko mugabba fi wolo blabe ujala yadkhuluna aljannata qulu do arjina kunana bi ghayri hisabin wala adabin kuje pete pete ko tinyanga tapana ثم نهض فدخل منزله وقف على كرول الله أدناك صغنلا فقاد الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم قلنا من يقول سما دامنه من كبرالا هم قلنا من الأرجل كنا أيوة كتفت وكين يمتا فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام مغدوكو أبصر من مغودي كرا كصحابه ده يكرا جنويا وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا oye kabe soro nune mugode bangira ku islam ya ikonana ma boy fara alaka wanda ma ku sude be soro nune de wa zakaru atiya ku kuma taman ko فخرج عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال كرب وكذا نجم كل نما فقال أي كتر نما ما الذي تقودون فيه هم أوبي مؤمن بك نوان تصوصا نلقى كبريالا فأخبروه بيكي كبريا وكاينين كري وكا نكميفو فقال أنا كرب صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يرقون ko ala kira ko sala ko ne mo de ay wa ku je borali kere di kumay to kalibe di kumay ni wala yatarquna ku tanjini mo be ko mo ka ru bora ku turage wala yatatayyaruna ko ku je tereyake o de tereya o de ka ko ni sai tere mai ni aya da tiga fensro ale uzo tere mai atenga bu atere mai ademeta atere mai o tere ya inde kuje ni baraike kasama kala kira sala sala ako tere ya islam ka kuyai tere ya islam ka kuyai tere ya islam ka kuyai o kiyanto wajima uteni baraike falake wa ala rabbihim yatawakkalun ku jigi ma udaba masala wajime ukala no kunjigi da alaka wala ke sababu ya uje baraka bara mi maira kunjigi da le alaka bara mi maira ka ko ku ka jigi sama alala mafa faqama ukata kuni kuma ifarara mi ko ukata wulila ukata bin muhsin ne muhsin de faqal ako kudu allah an yaj'alani minhum ako alaka tiba ala jeli alaka ne qur'ani jama kulika faqala anta minhum alaka ko ukata ebe ni jama njala thumma qama rajulun akhar ayako ko chero chewa wulila فقال أكو ادعو الله أن يجعلني منهم وكلا على جلي على كان يكون فرانين جمع كلينك فقال على كان يكون انتهيما سبقك بها أكاشا بلارينيك يعني سبقك متفق عليه بنكراك نوي بخاري المسلمين kolo la alisabe ka mirana iki digi seme alala o kera sama biaye jama kulu ba bi wolobla udona arjina kono katro nyanga ta mutro kuma kete pana ko ubayira naka ko kete ni beke aywa alkiyama abo tibala muwaftik anyanga ta pana yana ka te arjina la kala do arjina la kasramake kete amake nyanga ta ala ko no ya ayega sadi sai kamera irana wala kuma ron nana an ko kuma be mina taraw ko no kuma sa tika do abela
kafo la yarquna bema ke aka hadisa labana aw kitabatigi imam Nawawi rahimahullah akwai hadisa mufle muttafaqun alayhi alako bengara hadisa kan na kuma ro hadisa kono bema ke oka no ode to ke na fara bengara ka o fara do Bukhari da Muslim kono aywa Ibn Abbas kala kalilla o na hadikala yin na tugo yayi ate aywa na tuga ko kono o minana ode la yastarquna ijme ka nyiru mo pe o kari na mboro o tayira ka ko mo ati mo boro akọrọkwe o tayira kona ka aywa ko imman ka ko mo ka iboro na ni ko mo ka iboro o ba ya ka digi semei do ni me bo aka o kama ala na le ka penya bunyana mo ko dibe te ka ye ka kari mo ko ben ka boro aywa ba boro nya ka ta mo deni kai digi daka kari na na ipe ni deni ni ka boro aywa ateni ala na digi dale be ala da ni tara mo deni ka ba ala ko ka le ala deni na ne tara mo deni bara dola to arge na ko digi sama ala do ni bora ala ka hinana ala ka yamba ma koy wala sando de adagale no o nga ibite ka to ala ko kam ko do de pleni ala ni digi sama ala la kama aba iye ni ko ma tan ya koy ala ka hinana ala ka yamba ala ka dina fa ma ko mana para ala ka wono yama wala on temi na rakma wala ko taw ko nana ko bara mi ni kira ere ba ke ko o bara ka ke ko ni o bara nke kito do atira ko no atrema nyanga dai ma pete pete ko ay go tabatire je do wala min tabatire no kuma ko no la yasarquna ko o de tabatire ni ko ye ale ka ye tay ni hadisa famyala wal ilmi inda Allah tabaraka wa ta'ala o je ka ko kira ere akme amode akme lu boro jawati abe sura kala kamu ula o kuno tabatira kira ere be bara mi ke o te ke bara mi ni mo ba ko aywa ko o keni ka tabaga kam go boro aywa o yodi ka kalange ka afura ke ni ay na on tanwi ala me masiya ko mo hatu fanatira سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين